अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाहिद दुआ जे पूरे दीन अंदर जेड़ा बंदा नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा दुआ पढ़दा है अल्लाह सिर्फ ओदा गम दूर नहीं कर दे, अल्लाह सिर्फ ओदी परेशानी दूर नहीं कर दे, अल्लाह पाक सिर्फ ओदी मुसीबत दूर नहीं कर दे, सिर्फ ओदी बीमारी दूर नहीं कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती ए दुआ पढ़दा अल्लाह पाक ओदी गमी ते ओदी मुसीबत नूं खुशियां दे अंदर तब्दील फरमा देंदे ने। कंप्यूटर का दौर है, मैं तलबा नूं समझाना, तवज्जो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो दुआ है ना, जो अभी मैं आपको सुनाने लगा हूं, इसमें इतनी क्वालिटी है, इतनी एबिलिटी है, इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि जो बंदा पूरे यकीन के साथ ये दुआ पढ़ता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसकी गमी को खुशी में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा गल सुनो, हुण मैं कम अज कम ना 10 सेकंड नहीं बोलना, तुसीं सोचना इस गल नूं। जिस दुआ दे बारे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा होवे कि ए पढ़न वाले बंदे दी गमी खुशी च बदल जाती है, वो दुआ की होएगी? जे मैनू याद नहीं तो किड्डी वड्डी महरूमी है। सहाबा नूं नबी अलैहिस्सलाम ने जदों दुआ दसी ना ते सहाबा कहंदे नबी अलैहिस्सलाम इनू ते फौरन पढ़ लेना चाहिए ते अगे दसना चाहिए आपने। हुण हाँ, इस दुआ पढ़ना निरी परेशानी दूर हुंदी, वो गल समझिया करो। बीमारी दूर होना भी बड़ी गल है, परेशानी दूर हो जाए तो बड़ी, ते जे खुशी च बदल जाए। ये मैं नहीं किया, ये मेरे किसी बाबे मलंग उस्ताद, ये किन्ने किया है? जिहदे बारे कुरान ने किया वन नज्म इज़ा हवा, उस नबी पाक ने किया जिन्ना दे बारे कुरान ने किया वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रज रज के दुआ पढ़ो, कसरत ना दुआ पढ़ो, मुहब्बत ना पढ़ो, खब्बे सज्जे नहीं जाना। गल सुनो, अल्लाह ने मेरे मुंह चो गल कढ़वाई है जी मैं शुरू से गई है, हुण फिर मेरे ज़हन च आ गई है। दवाई खानी है, ये ज़हन रख के चल यार दवाई भी खा के वेख लेना, असल काम ते दुआ नाल होना है। ऐ सीन बनाओ अपना। चलो जी भाजी का मशवरा करके वेख लेना, अब्बा जी का मशवरा करके वेख लेना, अच्छा चलो जी इंज भी करके वेख लेना, असल काम मेरा होना है ते दुआ नाल होना है। ਇਹ ਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੜਕੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਚੌਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਪੱਕੇ ਨੇ? ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ, ਰੱਬ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਆਂਦਾ ਜਾ ਬਦਬਖਤਾ ਹੁਣ ਵਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ और मेरे नबी पाक दे दस्से ते तैनूं यकीन नहीं आया, हुण विंदा ही रह सारी जिंदगी ना। इहो जिहा लफ्ज नहीं बोलना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ लोगो गमियां नूं बीमारियां नूं सेहत अंदर शिफावां च बदलो ते गमियां नूं अपनियां नूं खुशियां च बदलो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा ये दुआ पढ़दा है अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नासियती बियदिका माजिन फिया हुक्मुका अदलुन फिया कज़ाउका अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सका औ अंज़लतहु फी किताबिका औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्किका औ इस्तअसरता बिही फी इल्मिल गैब इंदका अन तजअलल कुरआन रबिया कुरआन रबिया कल्बी व नूरा सदरी व जला हुज़नी व ज़िहाबा हम्मी। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा ये कवे अल्लाह मैं तेरा बंदा, तेरे बंदियां दा मैं बेटा या बेटियां, अल्लाह मेरी पछानी तुहाडे अगे वे, माज़िन फिया हुक्म का, ते मेरे ते तुहाडा आर्डर चलदा है, मेरे ते तुहाडा अल्लाह मैं तुहाडे हुक्मां दा बज्जिया वां। और वेख लो दुआवां च किन्नी तौहीद भरी जे, और वेख लो किन्नी तौहीद भरी जे। काश इन्हां चीज़ां दा तर्जमा आ जाए तो मुल्क पाकिस्तान च शिरक रह सकदा? शिरक दी एक वजह यह भी है कि सानू दुआवां रट ते लईआं ने, तर्जमे ते कदी गौर ही नहीं कीता।
اللہ میں تانوں انہاں ناماں دا واسطہ دینا جڑے نا تسی اپنی ذات دے رکھے نے، انہاں ناماں دا واسطہ دینا جڑے تسی تورات زبور انجیل قرآن چ اتارے نے، انہاں ناماں دا واسطہ دینا جڑے نا تسی اپنے نیکاں پاکاں تے نبیاں نو سکھائے نے، تے اللہ میں انہاں ناماں دا واسطہ دے کے تہاڈے کو منگنا جڑے تہاڈے نا تہاڈے تو علاوہ کوئی جاندا ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اگلا ٹکڑا انت جعل القرآن ربیع قلبی، اللہ اس قرآن نو میرے دل دی بہار ہی بنا دے، نور صدری، اللہ اس قرآن نو میرے سینے دا دیوا تے چراغ بنا دے، اے جڑا قرآن ہے وجلاء حزنی، میرے غماں نو ختم کرن والا بنا دے، وذہاب ہمی، تے میریاں پریشانیاں نو دور کرن والا بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو خود پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تے پتراں کو پڑھایا کرو، بچیاں کو پڑھایا کرو، تے یقین نہ پڑھیا کرو۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ فرمایا جڑا دعا پڑھے گا اللہ پاک او دیاں غمیاں نو خوشیاں بنا دے گا۔ پھر کیوں درباراں تے جاندے جے، پھر کیوں ملنگاں دے کول جوان بچیاں لے کے جاندے جے،